Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Nya, kita dapat diberikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun hanya di rumah saja, kiranya kita tetap semangat untuk masuk ke dalam ibadah pagi ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk saat teduh. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan karena hanya anugerah-lah Tuhan yang memimpin kita sampai saat ini. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Mari kita jemaat, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
jemaat kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah Allah Bapa kami ya Tuhan. Tuhan, jika kami membawa dosa ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami tahu ya Tuhan, Kau Maha Pengampun dan Kau Maha Tahu ya Tuhan. Kami mengakui segala dosa kami dan kami minta maaf ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa. Kami masuk dalam hadirat-Mu dan kami membawa pergumulan kami ya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap meneguhkan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa tetap dapat percaya kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin beribadah kepada Tuhan, kami ingin memuji Tuhan dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, bersama-sama dengan umat Tuhan, dari segala abad dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dalam berbahasa Indonesia, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita mengucap syukur pada pagi ini kita dapat dilayani persembahan pujian oleh STT Iman dalam rangka menyambut HUT ke-70 GSRI Kartini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi keraguan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dan dengan mati suci aku dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Amin.
Terima kasih atas persembahan pujian yang begitu indah dari STT Iman. Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini, bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 1-15. Amsal 16 ayat 1-15. Bacaan bertanggapan ini dibacakan dalam bahasa Indonesia. Mari jemaat, Amsal 16 ayat 1-15. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya, tidak berbuat salah. Timbangan dana raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Demikianlah bacaan bertanggapan pagi ini. Jemaat, tema hari ini adalah bermegah dalam anugerah. Kita sering mendengar kata anugerah, tapi apa makna anugerah sendiri itu? Saya coba googling, apa sih arti kata anugerah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata anugerah memiliki makna pemberian dari pihak atas ke pihak bawah, yang berarti Tuhan memberikan tersebut kepada kita sebagai manusia. Apakah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan karena kebaikan kita? Apakah karena kecakapan kita atau kelebihan kita? Tentu tidak. Kita bisa dapat anugerah Tuhan hanya karena Dia yang memberikannya. Dan karena kita dapat, kita bermegah dalam anugerahnya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian ini. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasih lidah, dan bukan karena kekayaan. Tapi kita dipanggil dan kita dipakai oleh Tuhan. Kiranya kita dapat menyanyikan pujian ini dan merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan, karena kita dipakai. Semua kedahan nugrah
Dipersilahkan untuk Guru Injil Alfianus menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di dalam suasana pandemi seperti ini kami masih diberi kemampuan bersekutu melalui online atau media sosial, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar, kami boleh bertumbuh, dan sekiranya itu juga menguatkan iman kami dalam situasi seperti ini. Pimpinlah Tuhan di saat firman-Mu akan disampaikan, berkatilah yang melayani maupun yang menerjemahkan, demikian juga setiap jemaat, kiranya Roh Kudus memimpin, sehingga apa yang diberitakan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1-11. 今天早上我们要学习神的真理，我们打开我们的圣经罗马书5章，从第1节一直到第11节。 Kita akan membacakannya secara bergantian di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian diterjemah, kemudian di dalam bahasa Mandarin. Roma 5 ayat 我们用两种语言轮换的来念。 berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dalam Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 我们又借着他因信的进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。 Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 忍耐生老练，老练生盼望。 Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。 Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。 Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 因为我们做仇敌的时候，且借着上帝儿子的死，得与上帝和好；既已和好，就更要因他的生得救了。 Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amen. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbagailah setiap kita yang mendengar serta melakukannya. 我们能够听神的道，也能够把它实践出来，是有福的人。 Saudara-saudara, di masa Perang Kemerdekaan Amerika, ada seorang pendeta bernama Peter Miller. 弟兄姐妹，在美国独立战争期间，有一位牧师，他的名字叫 Peter Miller 牧师。 Ia mempunyai seorang tetangga bernama Michael Whitman. 他有一位邻居，他的名字叫 Michael Whitman。 Nah, tetangga ini sangat membencinya karena ia berpindah denominasi. 这位邻居他很不喜欢，或者他很仇视这位牧师，因为他觉得他们是不同教派的人。 Jadi ketika setiap kali bertemu dengan pendeta ini, ia meludahinya. 每一次见到牧师的时候，他就向他吐口水。 Ia menjegal kakinya dan bahkan pernah meninju mukanya. 或者用脚攀他的脚，有一次也用拳头打他的脸。 Suatu ketika pendeta ini
Suatu ketika tetangganya ini ditangkap karena kasus pengkhianatan terhadap negaranya dan divonis hukuman mati. 那么有一次，这位邻居因为有这个叛国的企图，他就被抓了，甚至要被处死。 Mendengar hal itu, maka pendeta Miller ini bergegas mendatangi Jenderal George Washington pada waktu itu. 彼得牧师听见这个消息，他就很快的就去到乔治华盛顿将军的面前。 Dia pergi memohon agar ada pengampunan bagi tetangganya itu. 他向华盛顿将军求饶恕，让他的邻居能够被释放。 Oleh karena itu, ia pergi berjalan kaki dengan bergegas menuju ke tempat jenderal tersebut. 他是走路去的。 Sesampainya di sana, 到了哪里？ pendeta Miller menyampaikan apa yang menjadi permohonan tersebut. Peter Miller 牧师就向这位将军说出他要求告的事。 Jenderal George Washington mendengar permintaan pendeta Miller, namun menolak untuk memberi pengampunan kepada tetangganya itu. 华盛顿将军听了米勒牧师的这个求诉的事，但是他不愿意释放他的那位邻居。 Kata jenderal itu, 那位将军说 maaf, tidak bisa memberi apa yang pendeta minta untuk temanmu itu. 对不起，我不能够答应你所求的，释放你的邻居。 Dan pendeta Miller lalu menjawab, 米勒牧师就回答说 dia bukan temanku. 他其实不是我的朋友， Dia adalah musuh yang sangat membenciku. 他是很恨我的一位仇敌。 Mendengar hal tersebut, Jenderal Washington menjadi terkejut. 华盛顿将军听见他这么说，就心里面很吃惊。 Ia mengetahui apa yang dilakukan oleh pendeta Miller ini. 他正是知道米勒牧师所做的这件事， Yaitu dia rela berkorban demi seseorang yang membencinya. 就是他愿意为着一位其实是仇恨他的人而付上代价。 Kemudian jenderal itu mengabulkan pendeta Miller untuk membuat surat pengampunan itu. 将军就答应了米勒牧师所求的，就写了一封释免的这个信，释免的文件。 Pada waktu pendeta Miller mendapatkan surat itu, ia bergegas ke tempat eksekusi tetangganya itu. 米勒牧师拿到这个释免的文件以后，他就跑到那个要执行死刑的那个刑场那里。 Dengan perjalanan cukup jauh, ia bergegas menuju ke tempat eksekusi tetangganya itu. 他走了一段很长的路，很远的。 Dan benar, saat sebelum eksekusi dilakukan, 不错，当这个死刑要执行的时候， pendeta Miller ini segera berlari membawa surat pengampunan dari Jenderal Washington menuju ke Algojo itu. 米勒牧师就拿华盛顿将军写的那封释罪的文件给那个刽子手。 Saat tetangganya itu melihat pendeta Miller dengan penuh kebencian, 当这位邻居看见米勒牧师的时候，他还是非常的恨他。 ia mengira bahwa pendeta itu datang untuk menyaksikan eksekusi mati atas dirinya. 他以为牧师来是要看他执行这个死刑的， Tapi betapa terkejutnya bahwa eksekusi itu dibatalkan setelah Algojo membaca surat itu. 但是他很吃惊，因为他看见当那位刽子手读了那封信以后，就不再要处死他了。 Surat dari Jenderal George Washington yang dibawa oleh pendeta Miller.
华盛顿将军写的那封信， Pendeta Miller datang bukan untuk menyaksikan eksekusinya, namun dia datang untuk membawa surat pengampunan bagi tetangganya itu. 其实米勒牧师来到那个地方，不是要看那位邻居处死的情形，而是要释放他。 Dari kisah nyata ini, bagaimana kira-kira emosi yang digambarkan oleh Michael atau tetangganya itu? 从这个事情的发生，让我们想一想，那位邻居的那个时候，他的这个感情是怎么样呢？ Bagaimana perasaan dia ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh tetangganya yang telah dia ludahi, dia pukul, dia benci. 当他看见那位他的邻居是他曾经吐口水、曾经打过的人，为他所做的那件事， Tetapi di saat genting, justru tetangganya itu membawa pengampunan atasnya. 他在危机中，这位牧师却是带来一封释罪的文件。 Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， Allah tidak memberikan surat pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita. 上帝没有给我们这些曾经犯罪的人这个释罪的文件， Melainkan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. 但是他差遣他的独生子耶稣基督， Yaitu menebus dari hukuman mati atas pelanggaran-pelanggaran kita. 赦免我们这些犯罪的死刑。 Dalam Roma pasal 4 ayat 25 tertulis demikian. 罗马书第4章25节这么说， Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. 耶稣被交给人是为我们的过犯复活，是叫我们称义。 Fakta sejarah membuktikan perihal kematiannya. 事实证明耶稣的死， Dan untuk siapa ia mati? 他为谁而死呢？ Saudara-saudara, ada banyak tokoh-tokoh agung yang mati dalam perjanjian lama. 弟兄姐妹，在旧约里面有很多伟大的人都死了， Dan mereka masih dihormati sampai saat ini oleh bangsa Yahudi. 但是到这个时候，犹太人还是很尊敬他们。 Di awal pasal dari surat Roma ini, 在罗马书的这个前面开始的经文， menyebutkan dua tokoh perjanjian lama tersebut, 曾经提到两位旧约的人物， yaitu Abraham dan Daud. 就是亚伯拉罕与大卫。 Wah, tokoh ini sangat dihormati. 这两个人是很被尊敬的。 Dan fakta sejarah mencatat 事实上， dan kematian mereka. 历史也曾经记载他们的死， Namun tak satu pun bukti tertulis dalam Alkitab bahwa kematian Abraham dan Daud demi dosa atau pelanggaran orang-orang Yahudi. 但是圣经没有记载说亚伯拉罕跟大卫的死是为了犹太人的罪而死的。 Artinya, 也就是说， hanya di dalam Yesus Kristus hukuman mati kita ditanggungnya. 只有在耶稣基督里面，我们的死刑被他承担了。 Bagaimana orang percaya melihat sikap, tindakan yang Yesus lakukan atas kita? 基督徒怎么来看耶稣为我们所做的这件事呢？ Bacaan yang kita baca pada pagi hari ini 刚才我们念过的经文， dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, 罗马书第5章第1到第11节， Paulus hendak mengungkapkan perasaan tanda petik emosi sukacita itu. 保罗要说出
那种喜乐的那种情感。 Saudara-saudara, mungkin dimensi sukacita itu sudah tenggelam. 弟兄姐妹，这个时候可能那种的喜乐的情感已经消沉了。 Dalam rutinitas atau kompleksitasnya pergumulan hidup kita. 在我们的生活中的一些习惯性的事，或者我们经历的许多的困难挣扎， Sehingga kita tidak merasakan lagi melihat keindahan menjadi orang Kristen. 让我们已经不再看见，因为做基督徒的是何等的美好， Bahkan kita merasa hambar menjadi orang Kristen. 甚至我们觉得做基督徒好像是很乏味的。 Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. 让我们从神的真理里面来学习几件事。 Setidaknya ada 3 kebenaran yang harus diketahui berkenaan dengan indahnya hidup menjadi orang Kristen. 最起码，成为基督徒是美好的，它有3种原因。 Yang pertama, 第一， dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua, di sana dikatakan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. 第5章的第2节说，我们欢欢喜喜，是因为我们得以进入现在所占的这个恩典。 Minggu lalu kita sudah mendengar firman itu 上个主日我们听了讲道， bahwa kita ditebus dan dibenarkan oleh Kristus Yesus. 基督救赎了我们，让我们称义。 Kita beroleh segala kemuliaan yang ada di sana. 我们也得着了从他那里来的所有的荣耀。 Namun, bukan hanya pengharapan yang akan datang sebagai implikasi dari penebusan Kristus, 但是将来的盼望并不是基督救赎我们的一个现象， tetapi juga kita sudah dibenarkan Tuhan untuk menjalani hidup sekarang ini. 但是基督也让我们称义，让我们能够过现今的生活。 Pengharapan adalah bicara yang masa akan datang. 盼望是将来的事， Tetapi penebusan dan dibenarkan itu juga berlaku untuk kehidupan masa kini. 但是是罪、救赎以及称义是现在的事。 Saudara-saudara, layaknya seperti tetangga pendeta Miller tersebut, 弟兄姐妹，就好像刚才说到的米勒牧师的这位邻居， setelah ia terbebas dari hukuman mati, 当他不再被处死了以后， dia dapat menjalankan kehidupan dengan sukacita, bukan sebagai orang tawanan. 他能够过着喜乐的生活。现在他不是一位囚犯了， Sebagai orang yang sudah ditebus dan dibenarkan. 他已经被救赎，已经称义了。 Apalagi kita sebagai orang yang berdosa. 更何况我们以前是罪人， Bukan surat itu yang membuat kita ditebus dan dibenarkan. 不是一封释罪的文件让我们得以释罪或者被称义， Tapi nyawa Allah sendiri melalui Yesus Kristus, itulah yang membuat kita ditebus dan dibenarkan. 是耶稣的病让我们得救，让我们称义， Sehingga kita dapat bermegah di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. 所以我们能够在上帝的荣耀中，我们因着所得到的盼望而夸口。 Pada ayat yang kedua, di sana dikatakan demikian. 第2节这里这么说， Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
我们又借着他因信的进入现在所占的这恩典。 Apa artinya kita beroleh jalan masuk? 说到我们得到一条路进入是什么一回事呢？ Jalan masuk dalam terjemahannya dapat diartikan adalah suatu prosesi. 是一个过程， Dan kita tahu prosesi itu mengacu kepada menghadap raja. 是一个仪式。我们知道这个仪式是当我们要朝见一位国王的时候， Yaitu protokoler seseorang menghadap raja. 是一个礼仪，让我们能够来到国王的面前。 Nah, masih ingat cerita Esther? 你还记得以斯帖的事吗？ Jika tidak ada keputusan raja yang mengizinkan mereka masuk, 若是没有得到国王的允许，你就自己进到里面的话， tak satu pun yang dapat bisa menghadap raja. 就会被砍头，没有一个人能够见到国王。 Jika dia nekat, maka hukumannya mati. 就是他仍然坚持要进去的话，就把他杀掉。 Jadi ketika Paulus berkata, kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah, 当保罗说我们在上帝荣耀的盼望中夸口的话， karena Kristus sudah memberikan jalan masuk kepada kita 因为基督已经为我们开了这条路， untuk menghadap Dia. 让我们能够来到上帝的面前。 Artinya, 也就是说， kita secara eksklusif dimungkinkan berhubungan dengan Tuhan begitu intim. 我们有一个很特殊的机会，让我们能够与神建立一个亲密的关系。 Artinya kita secara eksklusif dimungkinkan berhubungan dengan Tuhan begitu intim. 也就是说，我们有一个很独特的机会，让我们与主有一个建立一个亲密的关系。 Kita dapat berhubungan dengan Tuhan kapan saja Ia siap ditemui. 无论什么时候我们要朝见我们的主，他都愿意。 Coba kita bandingkan dalam perjanjian lama, 我们以旧约做比较的话， imam besar setahun sekali baru bisa menghadap tahta Allah. 大祭司一年才能够有一次的机会来朝见上帝。 Karena prosesinya adalah seperti itu. 他的那个仪式就好像那样子， Tetapi di dalam Kristus Yesus, 但是在耶稣基督里， Ia membuka jalan, membuat kita bisa masuk menghadap tahtanya. 他为我们开了这条路，让我们能够来到上帝的施恩桌前。 Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， sejak kita menjadi seorang Kristen, 我们身为基督徒， kita sudah beres dahulu dengan Tuhan. 我们与主的关系已经处理好了， Dan kita sudah beroleh damai sejahtera dari Tuhan. 也从主那里得到平安了。 Saudara dan saya sudah beres dengan Tuhan. 弟兄姐妹，与我已经处理好与神的关系了， Saudara dan saya sudah beroleh damai sejahtera dari Tuhan. 所以我们已经从主那里得到喜乐平安。 Bagaimana dengan perasaan kita pada hari ini? 我们今天的感觉如何呢？ Bukankah damai sejahtera itu adalah kebutuhan utama manusia? 平安岂不是每一个人最需要的事吗？ Banyak manusia berusaha untuk mendapatkan damai di dunia ini. 很多的人设法要得到这种的平安， Namun mereka tidak mendapatkan damai itu. 但是却得不到。 Mereka sangat membutuhkan. 他们很需要， Bahkan sampai mengeluarkan biaya begitu besar agar mendapatkan damai itu. 甚至付出很多的钱要得到这种的平安。
tetapi mereka tidak mendapatkan sama sekali. 却没有得到。 Mengapa? 为什么呢？ Karena damai sejati ada di dalam Yesus Kristus. 因为平安是在耶稣里头的，里面的。 Damai sejati itu ada dalam setiap orang percaya. 平安是有在每一位信徒里面。 Dan damai sejati itulah yang menuntun kita untuk berdamai dengan sesama kita. 平安就让我们能够与我们之间有这个和平，有这个和睦， Tidak 人与人之间。 Tidak ada alasan bagi pendeta Miller untuk bisa mengampuni tetangganya yang membenci dia. 其实米勒牧师没有任何的原因要去饶恕那位恨他的邻居。 Oleh sebab apa? 因为什么呢？ Pendeta Miller memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. 但是因为米勒他心里面有平安。 Bagaimana dengan kekristenan kita pada saat ini? 今天我们的基督徒的状况如何呢？ Masihkah kita tidak bersuka cita atas jalan masuk menghadap tahta yang Tuhan berikan kepada kita? 我们是不是因着主为我们开的那条路，能够进到神的面前，而感觉到不喜欢呢？ Masihkah kita menganggap bahwa Tuhan itu susah ditemui? 或者我们觉得我们的主是很难被见到的？ Masihkah kita menganggap bahwa kita berjalan sendiri? 或者我们感觉到我们是独自行走？ Masihkah kita menganggap Allah begitu jauh? 我们觉得我们的上帝是那么的遥远， Tidak tahu keadaan aku di dunia ini? 不知道我现在的状况。 Jawabannya jelas. 他的答案很清楚。 Sejak engkau menjadi seorang Kristen, 身为一位基督徒， engkau dibenarkan dan damai sejahtera itu menyertai setiap kita. 若是他已经被称义了，喜乐平安就许作他。 Kapanpun dia bersedia ditemui. 神也愿意随时随地的来接见我们， Dan ingat, 但是你要记得， eksklusif. 这是很特别的、很独特的， Setiap mereka yang sudah dibenarkan. 因为他们都已经称义了。 Yang kedua, 第二点， kita bermegah juga dalam kesengsaraan. 我们也是在苦难中夸口。 Ayat ketiga di sana dikatakan, 第三节这里这么说， dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。 Ini adalah bagian yang sangat sulit sekali. 这是一个很困难的部分， Ini bagian yang tidak mudah 是不容易做到的， dan bagian yang tidak bisa diterima oleh manusia. 也是人不能够接受的。 Mengapa? 为什么呢？ Jujur saja, kalau kita ditanya apa menjadi harapan dan tujuan hidup saudara, 很诚实，当人问我们活着的目的是什么， hampir semua mengatakan bahagia, 几乎所有的人说是幸福， hidup bahagia, 能够获得幸福、 hidup dilancarkan, 顺畅， hidup lepas dari kesakitan, 没有疾病， dari kegagalan, 没有失败， dari penderitaan. 没有困难。 Ada banyak daftar yang mengarah kepada kesengsaraan itu bukanlah suatu tujuan hidup. 有很多的原因让我们觉得这个苦难不是我们的目的。 Kesengsaraan itu bukan suatu yang dibanggakan. 苦难不是一件可以被
夸耀的事。 Tetapi ayat yang ketiga ini, Paulus 但是第3节， di dalam sukacitanya Paulus menggambarkan dirinya bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan. 保罗却是很喜乐的说，我们应该在患难中夸口。 Mengapa? 为什么呢？ Alkitab mencatat di dalam kesengsaraan itu kita menemukan ketekunan. 因为圣经说，在苦难中我们能够产生忍耐， Ketekunan menimbulkan tahan uji. 忍耐就生老练， Tahan uji menimbulkan pengharapan. 老练生盼望， Pengharapan itu tidak mengecewakan. 盼望不会使我们失望。 Artinya apa? 什么意思呢？ Di balik kesengsaraan itu ada buah-buah yang mengikutinya. 在患难或者苦难的后面，有很多的果子随着它， Inilah reaksi orang percaya. 这是基督徒的一种反应。 Kesengsaraan bukanlah sesuatu yang negatif. Kesengsaraan bukan sesuatu yang mengerikan. 患难不是一件负面的事，不是一件令人害怕的事， Sarana untuk melatih iman orang percaya. 是用来操练基督徒信心的一个方式。 Dan yang penting sekali, 最重要的， di situ Tuhan ada. 主有在其中。 Ketika kesulitan itu hidup itu terjadi dalam diri orang percaya, 当信徒们经历患难的时候， level kesulitannya bukan berarti berbeda dengan orang yang nggak percaya. 他经历的患难不是跟非基督徒所经历的不一样。 Alkitab mengatakan demikian. 圣经这么说， Susah payahmu seorang wanita akan melahirkan. 好像一位生育的生产的女人，她要经历很大的苦难。 Seluruh dunia semua seperti itu. 全世界的人都是那样子， Tidak ada kesakitan bagi orang percaya yang dibedakan oleh Tuhan. 基督徒所经历的痛，并没有被分别与别人不同。 Kesakitan, kesengsaraan, penderitaan sama juga yang dialami oleh orang lain. 我们经历的苦难、患难，我们所经历的疼痛，都是别人也会经历的。 Tetapi apa yang membedakan? 但是有什么分别呢？ Dan itulah alasan kenapa kita bermegah. 那就是成为我们为什么能够夸口的原因。 Apa yang membedakan? 是什么分别呢？ Apa yang membuat kita bermegah? 让我们能够夸口呢？ Yaitu reaksi orang percaya ketika melihat penderitaan itu. 就是当信徒们看见患难的时候，他的那种反应， Sendiri. Dia tidak menanggung sendiri. 他没有感觉到悲痛， Roh Kudus bersama dengannya. 因为圣灵与他同在， Sehingga di dalam kesengsaraan itu 以至于在患难中 ada buah-buah yang mengikutinya. 有许多的果子随着他。 Di dalam pandemi saat ini, 在现在的冠病疫情之下， tidak ada orang Kristen kebal dengan kesulitan. 没有说有基督徒没有经历困难的， Tidak ada orang Kristen yang diluputkan dari kematian. 没有说有基督徒免于这种的传染病。 Kematian karena sakit. 他们生病死了， Kematian karena tidak sembuh. 他们病了没有得到医治死了， Karena bencana. Kematian karena bencana. 因为这个灾祸而死了。 Juga bisa terjadi bagi orang percaya. 那些不信主的人也会经历这样的事， Tapi disitulah
Tuhan bersama dengan kita. 但是我们基督徒主与我们同在。 Bagian pertama, mengapa kita bermegah dalam pengharapan? 第一点，我们为什么在盼望中夸口呢？ Mendukung bagian yang kedua. Mendukung bagian yang kedua. 就是能够支持第二点的事， Artinya di dalam kesengsaraan itu kita tidak ditinggalkan sendirian. 也就是说，在苦难中，神没有撇弃我们。 Ada satu pengharapan yang terjadi di balik semuanya itu. 在这些事的背后有盼望， Intinya adalah 它的中心点是说， di dalam kesengsaraan 在苦难中， kita tidak sendiri. 我们不是独自一人在承受， Karena kita beroleh jalan masuk. 因为我们得着了那进到里面的那条路。 Kapanpun kita mau bertemu dengan Dia, 我们什么时候要见我们的上帝？ kapanpun kita berseru kepada Dia, 我们什么时候要向他呼求？ Dia siap untuk mendengar. 他预备好帮助我们。 Masihkah kita tidak bersuka cita di dalam kekristenan kita? 我们还在基督里面不感觉到喜乐吗？ Yang ketiga, kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. 我们在基督里，因基督在上帝里夸口。 Ayat ke-11. 第11节， Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. 不但如此，我们既借着我主耶稣基督得以与上帝和好，也借着他以上帝为乐。 Artinya, 也就是说， sekarang Allah tidak lagi menjadi kengerian bagi kita. 上帝不再成为我们所惧怕的。 Allah telah memperdamaikan dirinya dengan manusia. 上帝与人已经和好了， Allah adalah pihak yang aktif dalam pendamaian itu. 在这个和好的行动里面，上帝是主动的。 Dan manusia dikatakan sebagai diperdamaikan. 说到人是上帝与人和好， Pendamaian itu mempunyai dua aspek. 和好有两方面， Aspek yang pertama adalah 第一方面是 ada harga yang sangat mahal diberikan. 有很高的代价， Bukan hanya karena mahalnya harga yang harus dibayar, 不但要付出很高的代价， tetapi orang yang memberi itu harus berkorban demi memberikannya bagi kita. 那赐给我们的要付上很大的代价。 Saya ulangi lagi. 我再说一句，说一次， Bukan hanya karena mahalnya harga yang harus dibayar, 不是说要付上很高的代价， tapi orang yang memberi itu harus berkorban demi memberikan bagi kita. 但是那要赐给我们的，应该有所牺牲，才能够给予我们。 Yang kedua, 第二， kita sebenarnya tidak layak menerima pemberian itu. 我们本来不配得到那种的恩赐。 Mari kita melihat penjelasan Paulus berikut 我 ini. 们看保罗的解释， Di dalam ayat yang ke-6, 第6节、 ke-8, 第8节、 10, 第4节， itu adalah susunan frasa yang menurun. 是慢慢走向下的一种说法。
Perhatikan baik-baik. 你注意 Ayat ke-6 第6节， dikatakan karena waktu kita masih lemah. 说到当我们还软弱的时候， Ayat yang ke-8 第8节， bagian terakhir. Ketika kita masih berdosa. 当我们还做罪人的时候， Dan ayat yang ke-10 第4节， di sana dikatakan ayat yang ke-10 bagian depan, ketika masih seteru. 当我们还做仇敌的时候， Apa maksud susunan frasa yang menurun ini? 这种下等级的这个用意是什么呢？ Ayat ke-6第6节 berkata, karena kita masih lemah. 说到我们还软弱的时候， 8, ketika kita 第8节 masih berdosa. 当我们还做罪人的时候， 10, 第4节， masih seteru. 当我们还做仇敌的时候， Artinya adalah kita benar-benar nggak layak. 也就是说我们是不配的， Bukan lemah, bukan berdosa, kita musuh Allah. 不是说我们是软弱的，或者我们是有罪的，或者是以上帝为敌的。 Layak dihukum. 我们本是配的承受刑罚， Layak menerima kebinasaan. 我们配的死亡。 Karena itu di dalam bagian ketiga ini, 所以第3个部分， apa kita bermegang 我们 di dalam Allah oleh Yesus Kristus, 就是接着基督在上帝里面夸口， artinya kesukacitaan, kemegahan kita terjadi bukan karena usaha manusia, 也就是说我们的喜乐等等，不是我们努力得到的， bukan karena kebaikan kita, 不是我们的良善得到的， tetapi karena kasih Allah yang 乃是 melakukan. 因着上帝的爱让我们配的。 Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah masuk gereja, 上帝爱我们，不是说我们常常到教堂， sebelum kita masuk gereja Allah sudah mengasihi kita. 我们还没有到教堂的时候，上帝已经爱我们了。 Abraham dibenarkan bukan karena disunat. 亚伯拉罕称义不是因为他受了割礼， Sebelumnya itu Allah sudah membenarkan Abraham. 在这以前，上帝已经让亚伯拉罕称义了。 Dalam hal ini jelaslah bahwa mengapa Paulus pada bagian terakhir bermegahlah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Bukan 所以很清楚， kemampuanmu, bukan oleh kebaikanmu. 所以保罗说，不是因着你的良善，不是因着你的努力，但是乃是因着耶稣基督，我们能够在上帝里面夸口。 Allah yang tadinya mengerikan, sekarang dekat dengan kita. 本来是很让我们害怕的上帝，现在与我们亲近了。 Maka tidak ada alasan kita bermegah oleh karena Yesus Kristus. 所以我们不因耶稣的话就没有让我们夸口的原因了。 Jika hari ini kekristenanmu menjadi satu yang tidak bergairah dan monoton saja, 我们现在感觉到我们的基督徒生活好像是很单调的， atau jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan, 或者我们起起落落， kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. 其实上帝的爱是从来没有止息的。 Mengapa kita masih bisa jatuh bangun di dalam hal itu? 为什么我们还会起起落落呢？ Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， marilah kita membangun dimensi sukacita kita
yang mungkin telah hilang atau terkubur oleh kompleksitas pergumulan kita. 让我们真是能够找回我们的喜乐吧。 Kita yang dahulunya musuh menjadi kawan setia Allah. 以前我们是上帝的仇敌，现在成为上帝的朋友。 Kita dahulunya musuh menjadi anak-anak Tuhan. 以前是以上帝为仇敌的，现在成为他的儿女。 Sebelum mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, 讲到结束以前， saya akan berikan satu cerita. 我要讲一个故事。 Kalau hari ini dokter memintamu untuk cek darah, 就是今天医生要你检查你的血液， untuk mengetahui apakah di dalam tubuhmu itu ada penyakit yang mematikan atau tidak, 要知道你的身体里面是不是有一些疾病的话， Anda bersedia untuk di X-ray, 然后你要照这个 X 光透视， CT scan, 然后用这个 CT scan， dan kita mengikuti semua prosedur itu dengan baik. 我们照着医生要的都做了。 Dan setelah kita dicek darah kita, 当我们检查我们的血液以后， lalu dokter berkata demikian, 医生就这么说 tunggu 1 minggu lagi hasilnya.：“ 你再等1个星期才能够知道它的结果。” Baru kita mengetahui apa yang terjadi dalam kondisi tubuhmu itu. 我们才能够知道我们的身体里面有什么疾病， Bagaimana perasaan saudara? 我们的感觉会怎么样呢？ Bagaimana perasaan kita sepanjang minggu itu? 在那1个星期里面，我们的感觉会怎么样呢？ Muncul suatu perasaan emosi yang nggak menentu, bukan? 就会有一种感觉，有一种情绪， 1 minggu itu begitu menderita 好像很痛苦一样， karena penantian hasil daripada cek darah tersebut. 因为我们等候验血的结果， Dan tepat setelah waktu yang ditentukan, 到了医生规定的那个时候， kita menghadap dokter tersebut. 我们去见医生了。 Dan dokter membaca hasil analisa lab darah kita. 医生就看了那份检查的结果。 1 minggu kita menunggu, sekarang kita masih menunggu lagi di depan dokter tersebut. 我们等了1个星期，现在我们坐在医生的面前，我们等他的这个解释， Dan menunggu kali ini begitu menegangkan. 是让我们感觉到很紧张、很重的压力。 Sudah duduk di depan dokter tersebut, 我们坐在医生的面前， mendengar penjelasan, 我们听他的解释， dan mungkin nggak mengerti apa yang dijelaskan, 也听不懂他的解释， dan nggak mengerti apa itu istilah-istilah kedokteran. 也听不懂那些医学上的术语。 Kita hanya menunggu kata-kata ada atau tidak. 我们这是等2句话，有或者没有。 Ada atau tidak indikasi penyakit yang mematikan itu. 有或者没有就显明你是不是感染了，或者没有感染那个会让你死的病。 Coba bayangkan, 你可以想象， saat dokter membacakan hasil daripada analisa cek darah tersebut, 当医生解释那个检查的结果的时候， dan dokter itu mengatakan demikian. 医生就这么说：“ Saudara, 朋友啊， seluruh hasil cek analisa darah saudara clean, 你验血的结果是很好， bersih dari temuan penyakit yang mematikan. 没有发现有致死的病。 Bagaimana reaksi saudara itu? 你的反应如何呢？ Apa yang keluar dari perkataan saudara itu? 你会怎么说呢？
Serius, Dok? 你会问医生：“真的吗？你确认吗？” Atau saudara kaget dan menyesal setelah melihat rincian biaya yang dikeluarkan untuk cek darah tersebut? 或者你看见你验血的那些经费那么的庞大，而感觉到很吃惊。 biayanya. Aduh, mahal sekali biayanya. 哦，太贵了，这个费用， Saya rugi nih. 我亏本了，吃亏了。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， saya mau mengatakan satu hal. 我要说一件事： Ketika hasil itu engkau dapatkan, 当我们得到那个验血的结果的时候， dan menjawab kebutuhanmu, 而回答了你所需要知道的事， maka semua yang kau keluarkan itu menjadi tidak berarti. 你所付出的都不成问题了。 Demikian pula dengan penebusan Tuhan atas diri kita. 同样的，神救赎我们 Bukan 也是如此， jauh lebih mahal dari apapun di dunia ini? 岂不是比起世界上所有的事物都更贵重吗？ Mari bangkitkan sukacita itu. 让我们正是能够复兴我们的喜乐， Bermergalah dalam anugerahnya. 让我们在神的恩典里夸口吧， Engkau telah dibenarkan. 因为你已经被称义了， Engkau telah didamaikan. 已经与上帝和好了。 Kapanpun ya kita datang, ia bisa dijumpai. 无论什么时候我们要来朝见我们的神，他也愿意接见我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Silakan Pak Johan bisa memimpin di dalam doa. 天父上帝，我们谢谢你，今天的真理提醒我们，我们这些属你的儿女，是你付上昂贵的代价所买赎回来的儿女。但是很多时候，我们忘记了这些。我们在生活中，我们有许多的埋怨，有许多的失望。Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini sungguh mengingatkan kami. Sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus Tuhan yang sangat mahal. Tetapi Tuhan, ampuni kami, karena di dalam pergumulan kehidupan kami lupa akan hal ini. Kami seringkali bersungut-sungut, keluh kesah, bahkan kehilangan sukacita dan harapan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar pagi hari ini boleh membangkitkan iman kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau sudah menebus kami, sudah mendamaikan kami dengan Allah, sudah mempersiapkan sebuah jalan bagi kami supaya kami boleh setiap saat menghampiri Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami juga bisa mengalami apa yang sudah kami dengar hari ini. Saat kami berdoa, Tuhan mau mendengar. Bahkan pertolongan Tuhan senantiasa bisa kami alami. Andaikan kami mengalami kesusahan, ataupun sakit penyakit, ataupun penderitaan, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kami. Kekuatan Tuhan ada pada diri kami untuk menang atas semua penderitaan itu. Karena ada kuasa Tuhan
yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Guru Injil Alfianus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bermegah dalam anugerah. Kiranya kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Dan hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR berikut. Hosana, ku memuji Tuhan. Anugerah kasih-Mu tidak berkesudahan dan betapa baiknya Tuhan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tangan kita, katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau. Oleh karena kasih, oleh karena anugerah, oleh karena kesetiaan, berkat pemeliharaanmu di dalam hidup kami yang tidak pernah berubah. Secara khusus kami bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sulit, seperti yang kami alami pada hari-hari ini. Kami sungguh-sungguh boleh melihat, kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna, tangan Tuhan yang kuat, yang memegang dan menopang kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tetap memelihara keluarga kami, usaha pekerjaan kami, gereja, bahkan pelayanan kami. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau begitu baik bagi kami.
di dalam ibadah ini. Kami juga mengingat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GSR Kartini, secara khusus di tengah-tengah kondisi penyebaran wabah COVID-19 yang benar-benar sangat-sangat mengkhawatirkan beberapa waktu ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberikan tubuh yang kuat. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat. Bahkan kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan yang membentengi seluruh jemaat. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di GSR Kartini boleh dihindarkan dari segala sakit penyakit, khususnya dari wabah COVID-19 pada saat ini. Tuhan, sungguh kami berdoa, mohon belas kasihan. Hanya Engkau yang bisa menjaga kami di dalam keadaan seperti ini. Secara khusus kami berdoa, menyerahkan seluruh jemaat kami yang sedang berada di dalam kondisi kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan berbelas kasih. Tuhan boleh melawat. Tuhan berkenan memulihkan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Khususnya kami doakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul melawan virus COVID-19 di dalam tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kekuatan. Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam kelemahan. Baik mereka yang dalam perawatan di rumah sakit, maupun mereka yang menjalani isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Mohon Tuhan berbelas kasihan bagi seluruh jemaat kami. Demikian juga kami ingat seluruh jemaat-Mu yang berduka cita di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh menguatkan, menghiburkan mereka. Biar di tengah-tengah duka cita mendalam yang mereka alami, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang terus menguatkan, menghiburkan seluruh jemaat-Mu yang sedang berduka cita. Demikian juga sekali lagi kami berdoa, menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa tanggal 17 dan 18 Juli yang akan datang, hari Sabtu dan Minggu. Ada acara ceramah, ada ibadah, kebaktian penyegaran rohani, dan hari Minggu ada ibadah syukur HUT ke-70 GSR Kartini. Biarlah Tuhan yang memimpin kedua acara ini. Sekali lagi, biarlah HUT ke-70 gereja Tuhan di tempat ini pada tahun ini sungguh boleh menjadi satu momentum kebangunan rohani bagi seluruh jemaat Tuhan di GSR Kartini. Negara kami Indonesia, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya pemerintah kami, di dalam usaha menangani penyebaran wabah COVID-19 pada saat ini. Tuhan beri hikmat, berikan kekuatan kepada pemerintah kami. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang di dalam namanya kami sudah berdoa, kami memohon, kami berserah dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal. Terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, salam sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya menyapa seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara online hari ini dari rumah kita masing-masing. Sungguh saya terus berdoa, saya terus berharap supaya seluruh jemaat tetap di dalam keadaan yang baik, tetap di dalam keadaan yang sehat. Secara khusus di tengah-tengah kondisi kita hari-hari ini yang tidak terlalu baik. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah kita semua tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, ada beberapa warta jemaat, warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021. Warta yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah online pada hari ini yang bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pelayan yang sudah berbagian di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan yang membalas cinta kasih kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Warta yang kedua, berhubungan dengan HUT gereja kita. Seminggu lagi kita akan merayakan bersama-sama HUT ke-70 dari gereja kita, yang tepatnya akan kita rayakan tanggal 17 dan 18 Juli yang akan datang. Ada serangkaian acara yang akan kita lakukan berhubungan dengan HUT ke-70 gereja kita di tahun ini. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 ada acara ceramah jam 16.00 sampai jam 17.30 dengan tema menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa butuh hati, dengan pembicara Pendeta Yakub Tri Handoko. Lalu masih tanggal 17 Juli 2021 jam 19.00 sampai 20.30 ada acara KPR atau ibadah penyegaran rohani dengan tema kemenangan Kristus, kemenangan kita. Pembicara juga adalah Pendeta Yakub Tri Handoko. Kedua acara ini akan dilakukan melalui Zoom. Lalu acara yang kedua, yaitu hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 adalah ibadah syukur HUT ke-70 gereja kita. Nanti akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Neti Lintang. Nah, mari sama-sama kita memperhatikan kedua acara yang penting ini, kita mendoakannya bersama-sama, ajak keluarga, ajak kerabat, ajak teman-teman kita, untuk sama-sama ikut di dalam sukacita ketika kita merayakan anugerah Tuhan di dalam perjalanan 70 tahun gereja kita. Jangan lupa, Sabtu dan Minggu, 17 dan 18 Juli 2021. Lalu warta yang ketiga, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga
jemaat kita. Antara lain, Saudari Linggawati Lukito atau Ibu Ali, anak dari almarhum Bapak Lu Tiam Kun, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari yang sama. Lalu yang kedua, Saudari Susan Lee, anak dari Ibu Bong Yung Siang, adik dari Siret Lee, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 di pemakaman Pondok Rangon. Kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh keluarga kita yang berduka cita. Lalu warta yang keempat, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi di dalam persembahan syukur HUT ke-70 gereja kita. Jika masih ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam persembahan syukur HUT ini, gereja masih memberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk berbagian. Sebagaimana sudah diwartakan di dalam minggu-minggu sebelumnya, seluruh persembahan syukur HUT ke-70 tahun ini akan digunakan untuk membiayai percetakan buku perayaan HUT maupun buku sejarah gereja. Dan jika ada kelebihan dari persembahan syukur HUT ke-70 ini, seluruhnya akan digunakan sebagai dana pemeliharaan gedung gereja. Lalu warta yang kelima, jemaat terus dihimbau untuk tetap memperhatikan, menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan memperhatikan 6M. Mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang baik di tengah-tengah penyebaran wabah COVID-19 yang sangat-sangat mengkhawatirkan pada saat ini. Lalu warta yang terakhir, sekali lagi saya mewakili gereja, mewakili majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan seluruh jemaat di dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita melalui persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Jika kita terus tergerak untuk berbagian mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini, di layar kita pada saat ini ada nomor rekening. Kita bisa mengirimkan persembahan kita di nomor rekening yang sudah tertera di layar kita masing-masing pada saat ini. Tentunya dengan tidak lupa mencantumkan persembahan kita dan juga nama yang jelas untuk mempermudah bendahara gereja di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan persembahan Bapak Ibu Saudara di dalam pelaporan keuangan. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Sampai jumpa pada hari Sabtu yang akan datang di dalam ceramah dan KPR HUT ke-70 gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.